ମୋ ନାଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ମୁଁ ରାଜକନିକା ଗୋଳିଗାର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା। जिलापाल को आज अभियोग करी कि बेआईन चिंगुड़ी घेरिकी आम एरिया जो बेआईन ब्राह्मणी आ बैतरणी नदी कूल अनेक बेआईन चिंगुड़ी घेरी गड़ी उठी मुझे कम्प्लेन देती सर जिलापाल को मुझे अनेक थर भेटी कथा को नहीं कम्प्लेन देखिए मो थर्ड कम्प्लेन मुझे थर्ड कम्प्लेन मुझे दूसरी मैम सर कहते जिते शीघ्र हो एक्शन नहीं कि एपर्तंत कौन आखि दृश्य कार्यानुष्ठान चिंगुड़ी घेरी है बेलू आम लोकर जो भाया स्वास्थ्यगत हानि हो चर्म विभिन्न प्रकार चर्म रोग देखा नदी जल दूषित हो स्थानीय कृषि जमी खाली पड़ुची चाष हो पार जो आउ जैव विविधता नष्ट होची आम एडा इको सेंसिटिव जोन एगुड़ा से कौन गाइडलाइंस की न मानिकी पूरा एकदम नदी कूल हिं कर प्लांट वाटर गुड़ा को बिना ट्रिटमेंट रे पुणी थे से ओपन जलाशय गुड़ा छाड़ दिया तो जैव विविधता नष्ट हो कुंभीर मान प्रति निश्चय भाव विपद रोचे। पूर्णचंद्र राय आमर अभियोग थिला ग्राम पंचायत गोटे पंचायत भवन आसी जार मूल्य 35 लाख ऊर्ध तेणु ताकू आमे पंचायत भौगोलिक दृष्टिकोण पंचायत ऑफिस पाखरे तैयारी करा जाओ बोली जनसाधारण दाबी हो किंतु पंचायत सरपंच तार निज मन इच्छा गाँव रे पाखरे से कार्य करने चाहूँगी ता पूर्व से नहुणी ग्रामर प्राय आपणकर समस्त बड़ बड़ योजना आपण VLW क्वार्टर आपणकर कंत RI ऑफिस आपणकर लाइब्रेरी कंत पंचायत स्तरीय गोटे मंडप ये सबू जिनिस से गाँव में यहीटा को आम साधारण तरफ विरोध करुचु जे पंचायत हेडक्वार्टर पाखरे जोटा अच्छी अनिति दूर में पाखक जगह नथिले 100 किलोमीटर दूर 100 मीटर 200 मीटर दूर में आवाज योग्य अनाबादी से अच्छी जोटा कि आम तहसिलदार 4टा प्लॉट को आम विरोध अभियोग दे सारा तदंत करते कि आज जहाँ शुणा शुणा सी कहते सेटा उपयुक्त जगह नुहे बोलिक आम अनुरोध करुचु जिलापाल महोदय को से उपयुक्त प्लॉट अनुधान कर ठीक द्वारा निर्माण कले साधारण लोकंर ग्राम पंचायत नहुणी फोटो फोटो दरपत्र कौन फुलपुर तो आज मिलित अभियोग 121 अभियोग आसी 24 हेले सामूहिक अभियोग 34 अभियोगर समाधान आम करिपारिछु आज एवं 10,000 टंका भी CMRF रो प्रदान करा जायछि। सर राजकनिका मेडिकल ले जो स्वास्थ्य सेवा विपर्यस्त अछि डॉक्टर कम अछंती वैक्सीन मिलनी ध्यान मध्ये पेशेंट करितला आ जो लैबोरेटरी रहिछि मध्ये CBC टेस्ट एकने विभिन्न टेस्ट एकने रोगी माने हंतसत होछि बाहर टेस्ट देखो आज भी मु राजकनिका CHC रो परिदर्शन करिछि एवं जो अभियोग एठी आसीछि CHC विषय रे सेटा निर्देश दिया जाइछि CDMO ताकू डिटेल रे देखिबे एवं तार समाधान करिवे। जो 5T रे 7.5 कोटी काम करागला जो कार्य वर्तमान अधा 15 बाबर कॉन्ट्रैक्ट पैसा ने खोलता आपको कोन कार्य सेटा हम डिपार्टमेंट लेवल रे रिव्यू करूछु जो डिपार्टमेंट हमर करूचंती कामटा ताका द्वारा एटा करै सर पालवापड़ा जो शासन से जो अभियोग चाषी मान समस्या जो नाला ब्रिज करियो देइछंती आज गोटे से दरखास्त देइछंती अब हमर इरिगेशन इंजीनियर ताकू फील्ड इंक्वायरी करिवे एवं तापरे प्रपोजल गवर्नमेंट को पठेइबे।
ରାଜକନିକା ବନ୍ଦନା ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀକୂଳ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ନାହିଁ ଶହ ସବୁଆଡ଼େ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରି ଯାଇ ନଦୀରେ ଗଢ଼ାଉଛି ନଦୀ ଯାଉଛି ସେ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମ ରୋଗୀ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ରହିବ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଫିଶରୀ ମିଶିକିରି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ମଝିରେ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ ବି ନିଆଯାଉଛି ଯୋଉଠି ଫାଇନ୍ ଦରକାର ଫାଇନ୍ କରାହଉଛି କେସ୍ ଯଦି ଦରକାର ସେଠି କେସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ହରିଜନ ସାଇଡ୍ ରହିଛି ହରିଜନ ସାଇଡ୍ର ପାଖାପାଖି 25 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରହିଛି ଯୋଉ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି TPCODL ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେଠି କିଛିଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପାଇଁ ଆମର ଆଜି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ସ ଆସିଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦରକାର ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ପଠେଇବେ ରାଜକନିକା ସାର୍ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହଉଛି ଯାହା ନେଇକି ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଧାରଣା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏବେ ଯେହେତୁ ଝଡ଼ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀର ସିଜନ୍ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଲାଇନ୍ କାଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଯେତେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଆମର TPCODL ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସେ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ତାର ରିଜନ୍ ବାହାର କରିବେ କାହିଁକି ହଉନି ଆଉ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ଆଳି ଆଦର୍ଶ ବିକାଶ ଯୋଉ ରହିଛି ସାର୍ ଶିକ୍ଷକ 11 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି 399 ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆ ତୁଠ ପାଇଁ ସେ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ଗାଧୁଆ ତୁଠ ପାଇଁ ସାର୍ ବଳରାମପୁରର ଅଂଶନା ଲାଇକ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏପଟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଗାଁ ଲୋକ ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ କାମ ହେଲା ନାଲି ରଥ ଧରି ଗଲେ କେତେବେଳେ ଆର ଗ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଆର ଗତ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ସବୁ ଯାକ ତଦନ୍ତ ସରିଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଯୋଉଟା ତଦନ୍ତ ହେଇନି ସେଟା ଆଗକୁ ବି ତଦନ୍ତ ହେଇକି ହବ ସାର୍ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍